Step! Pamorkan! 3 points! Nakarami na pare. Nakarami ng 3. Yun, tiktok. Yun, si paring Step, Commissioner Pamorkan. Oh, si Abos, bisa na bola. Abos. Dilator. Wala. Ivan, wala pa rin. Abos, score. Daloy, Soria. Dilator, si Dilator, score. Paring Steve, Pamorkan, 3 points. Daloy. Taga Bohol. Yun, Sirya Bohol, Batuan Bohol. Hamot. Ay, paring Campusano, Romel, score. Yan si Hamot, Jeff Hamot. Nako. Oh! Papasok na sa third quarter na. Ronnie Miranda, ito ang susunod, Green. Pangalawang pukol. Surya, pasok. Nagaw pa, muntik na. Paring Romel, Campusano. Nagaw na tuluyan. Nagaw na tuluyan. Black pa rin. Foul. Umikot. Tumira. Score. Marcelo Gata. Score. Hamot. Paring Romel, Campusano. Score. May kasamang foul. Foul. Si Grapani. Adel. Si Adel na may dala na bola. Grapani.
Rapani, score! Gamitin natin, oh. 41, lamang ang block. Yung committee natin, sila ni Coach Ag Samusga, Ruin Bahalya. Almasan, tumira na. Rebound, Amot. Rebound pala yun. Kata! Dilator! Score! Dilator! Amos! Abos! Score! Abos! Siya may dala na bola. White. Si Abos ngayon. Tira! Tira bro! Oh! Ivan Estelioso! Score! Wala. Rebound Galoy Surya. Pasa kay Ivan Estelioso. Abos. Si Abos na nagbaba na mula. Si Abos. Ivan Estelioso pumukol. Ivan Estelioso! Score! Grapane. Nakuha ni Sanchez! Nakuha libre si Grapane. Likod! Likod bro! Abos. Octavio. Adel. Si Adel. Score si Grapane. Amot. Idol. Ito ang susunod na maglaban. Sikat din. Rebound, Disipulo! Gata! Paring Romel Camposano, score! Jeff Hamot, pasa kay Gata! Disipulo! Disipulo! Score! Si Disipulo! Almasan. Parang step, tumira na tres. Parang step! 3 points! Sabi talang parang step. Wala. Nakuha pa rin na Bayon. Kaunti. Foul si Disipulo. Bonus ni Octavio. Octavio. Pumasok ang kanyang bonus. Hamot. Yan si Hamot. Jeff Hamot. Nako. Oh! Foul. Almasan. Pasa kay Abos. Si Abos nga may dala ng bola. Abos, pasa kay Hamot. Si Jeff Hamot may dala ng bola. Pasa kay Gata. Gata tumira. Gata. Straight 2 point. Rebound. Abos. Abos. Kaloy. Hamot. Score si Hamot. Almasan. Si Almasan may dala ng bola. Back. Almasan. Naghanap ang papasahan. Pasa kay Steve Pamorcan. Tumira na tres. Pamorcan. 3 point. Si Hamot. Si Hamot. Hamot, tumira na tres. Hamot! 3 points! Si Jeff Hamot, tumira na tres. Nice. Nice bro, Jeff Hamot. Ito ang tumira ng Chris.
O pang isa na ng lamang. Bola ng white. Oh, white! Abot. Ivan Isilioso. Gata. Almasan. Nakakuha ng score. Aloy, Soria. Kuha ni Gata. Score. Wala. Nakuha ni Abos. Hamot. Si Jeff Hamot nila na bola. Jeff Hamot. Hamot. Score. Jeff Hamot. O lamang ng white. Depensa. White. Oh. Lamang na tayo, lamang na tayo. Ano lang ha? Ilang tao kayo? Okay. Sila. Kailangan kuha na. Depensa, depensa. Nakuha ni Hamot! Si Hamot yan. Si Hamot. Delator. Delator! Score! Delator! Delator! Kaloy Soria! Score si Kaloy Soria! Bola ng black! 3 seconds na natitira! Abayon! Abayon score! $68, 63. Ito ang ating announcer ngayong araw na ito. Si Dan Dinay. Congratulations, wife. Bro, congratulations. Si Hamot ang best player. Si Hamot, si Hamot. Congrats tayo. Congrats, Day. White team, white! Bukti sa Day. 1, 2, 3.